Anaa sa kamot sa korte ang pagsulbad sa paglalay sa Cagayan de Oro City Water District o Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated. Mao kini ang mensahe ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy sa iyang programa Ang Inyong Alagad. Mayor Clarix Uy kaginang buntag pipila ka adlaw human gipasangka ang duha ka civil cases batok sa Metro Pacific Water Investments Corporation o Metropac o COBE. Sa iyang programa nagpasalamat si Mayor Clarix kang President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang pagtabang aron masulbad ang krisis sa tubig tungod sa panag-away tali sa COWD o COBE. Nakibalo na siya, so sa iyang pagsulti sa hawanan mismo sa kinabag-ang katawan, iyang nasulti nga nag-istorya sila sa dako-dako sa Metropac ni Mr. Manny Pangilinan. So, salamat po kay ko nga nagpakabana po ang atong presidente sa problema sa panubig na mismo ang katawan man maoy mahasol, masakripisyo, magka-problema. Giklaro ni Mayor Clarix nga wala siya pagsupak batok sa COBE o gipasabot nini nga ang gibuhat sa kagamanan sa syudad malamang ang pagsiguro nga dili mawad-an og supply sa tubig ang mga Cagayanon. Kapilan ako na balik-balik ka. Wala gyud ko supak sa COBE o sa Metropac. Ang ako lang marisolbar lang ni. Marisolbar lang ni nga problema. So silang duha ang magsabot. Apan kay wa man sila magkasinabot na naman sa korte, paabot lang ta sa korte kon unsa gyoy hinungda, unsa gyoy resulta nga masulbad ning maong problema. Sa pagsulat ning balita, gitakdang mohatag si Acting Executive Judge Ana Candida Casino sa Regional Trial Court Branch 17 sa Misamis Oriental sa iyahang desisyon kalabot sa Consolidated Petition for Temporary Restraining Order o TRO nga gipasaka sa COWD o petitioners Ronnie Waniwan o kaning konsyal Eric Salcedo batok sa COBE o Metropac. Ang institusyon karon aduna man tay 72-hour nga TRO gihatag. Apan mag-end ang period ana nga TRO sa 7:25 PM karong gabi. So sa gi-hearing jud karong buntag ang extension. So nangayo ta sa court of another 17 days to make it total of 20 days extension. So nag-hearing mi ganiya, nagpagawas ang petitioners kami kang Dr. Waniwan ug ang former Councilor Salcedo sa among argumento nganong ang katawhan dapat dili ikawan sa tubig samtang nag-away ang COBE ug ang COWD. So nitubag ang COBE, nitubag si Rio Verde, nitubag ang COWD. Gitabangan ta sa city government usab aron nga masuportahan ang pagduot sa atong gipangayo. So sa karon gisubmit na nato for resolution ang atong motion for extension. We will find out before 7:25 tonight kung ma-extend. Dili mabintahan ng katawhan, dili mapihig, dili mahikawan yan ng batakan ng serbisyo sa tubig. So mapasalamatong kita and we are hopeful nga ang atong korte makita importante kini kayo nga butang o mag-grant ang atong pangayo adunay extension sa TRO. O dili lang TRO, kundi mag-grant ang atong pangayo nga permanent injunction. Ban si Kim Zaldivar o Stephen Capillas, kini si Junie Tabian sa Cagayan de Oro City Information Office.